This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Pilgrim Walk contra corrupción ya conducí ayer. Violador del Butara del Basura cogido na Santa Maria. Public hearing acerca el propósito ordinanza de underground cabling del Megatelcos y Zamcelco ya conducí el Consejo. Autoridad del aumenta deployment del police na pueblo este mes de Pascua. Mga residentes de Kawit ya beneficia na medical mission di Catchua. Este porción te lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Pilgrim Walk contra corrupción ya conducí ayer na ciudad como parte del Trillion Peso March ya conducí na Manila y otra parte del país. Aquí el Mi Report. Mediante el alborotado protesta el se llama Trillion March alina Luneta na Manila ayer, donde conduciste durante la celebración del Bonifacio Day. Aquí na syudad, cuantos mga residentes sa syudad, devoto katoliko, y cuantos servidor del iglesia, ella conducí el Pilgrim of Walk como parte del Trillion March contra corrupción. Este marcha como protesta también del mga vivientes contra corrupción ta sociedad na gobierno este tiempo. Mga devoto, mayoría desde la Iglesia Católica, yaman parada desde el Centro Pastoral para alina Fortaleza del Pilar, llevando di ilang mga placards kita sa llamada para dali justisya ng mga biktima del rubada del mga embuelto na anomalya na gobyerno. Base ng numero del mga partisipa na marcha kontra korupsyon, este el de con todo grande numero del protesta ya tiene na un protesta na ciudad de Zamboanga desde el sector de iglesia y mga devoto. Ya termina el parada alina Fortaleza del Pilar ayer, donde ya culminaste por medio del un misa o rezo kontra mga anomalya o korupsyon na gobyerno. Kahido el un persona na akto tabuta o cohido el un persona na akto tabuta basura na camino del Villa Santa Maria para entrada del Pasunanca. Pasada alas 8 del noche del Noviembre 30. Este persona a bordo na e-bike y amo lleva mga basura o lleva buta con el basura alin lugar y tiene lang asigun quien manda con el buta con el basura ali. Si Toto Barrios, un empleado del barangay de Pasunanca, amo kuhina akto con este persona. Asigun con el violación de esta persona amo buta este basura alin lugar mientras hindi pa hora del butada. Con esta persona yaman issue citation ticket. Public hearing acerca el propósito ordinanza de underground cabling del Megatelcos y Zamcelco ya conducí na Consejo. Aquí el report ni Marifita Mayo. Ya conducí public hearing el Committee on Energy and Public Utilities del Consejo Local tiene que hacer na propósito ordinanza 2025-231 que regula con el instalación, construcción del magaposte y wires y el implementación del underground cabling system na maga-designated lugar na syudad. El Consel Ray Bayoging amo el author de este propósito ordinanza. Asugun kun Bayoging, objeto de este ordinanza amo para que daya arreglaw el magaposte y wires del Megatelcos y del Zamboanga City Electric Cooperative. This measure is not merely a regulation. It is a commitment to public safety, urban beautification, and the modernization of our critical infrastructure. For far too long, the disorderly state of overhead wires and cables has been a subject of public criticism and complaints, even resulting in a number of deaths and damage to properties. Just within this year, and the closure of a main thoroughfare in Baliwasan Seaside
mucho Kenya muri, Chena desgracia, yakay. Okay? This mess, this spaghetti wire system is more than an eyesore. It poses significant hazard to persons and properties, especially during natural calamities. Abandoned, unused, and non-functional wires. In the last dialogue that we have, the NTC saying that 70% of this wire, ketali kanaton, is no longer serviceable. Inbitaw na public hearing, el Chief Management Officer del Zamselco, Attorney Romel Agan, el OIC Regional Director del NTC, El Regalo, mga representante del PLDT Globe, Zamboanga City Water District y del sector de negosyo. Asugun kun Agan, grande challenge este para nalaw del Zamselco, especialmente na asunto del budget. Y pidi también si Agan na komite para man-address una con el asunto de desagüe na syudad antes implementa con el underground cabling system. Whatever ordinance that the city will pass with respect to the proposed underground cabling, we will just request that first there be designated areas as early as possible. Maybe sa ordinansa pa lang ibutang na, no? Because the placement of cables underground will require significant expense, no? Which we might need to include in our CapEx plans. So we have already submitted to ERC our capital expenditure plan until 2028. This proposed ordinance is not yet included. And, in my talks with GMQ, when we had discussed katong underground cabling, he was telling me na before we can implement an effective placement of cables underground, the LGU should also ensure that the drainage problem is solved already. Kasi malisud magbutang tag underground cable, unya na yung mga areas magsigi og baha. El representante del PLDT abla ay suporta sila con el underground cabling system, pero debe según más temprano tiempo puede identificar con el designated areas del underground cabling para ver puede también sila ase di ila estudio na lugar, tiene que assessi cuánto del di ila mga subscribers el ay sale afectado na mga designated areas. Debe también según tiene un technical working group para ayuda man address con el asunto del right of way. Siendo sabe según que ay tenegat problema na right of way, si ay implementa con el underground cabling system. Sharing with you also the what happened also in Davao City. Each span, or let's say for every 100 meters, the cost for underground cabling is around 500,000. So if we have an idea already on what are the designated areas, we can check how many meters and how many subscribers that can be affected during that transition, so that we can already endorse to the head office for budget. This would entail a bigger budget than what we would expect as part of our operational budget. Incluido también na propósito ordinanza el provisión del One Pole Policy para ver hindi llena de poste de Zamselco y telcos el magakanto del kalsada. Esperanza conduci otra vez public hearing el Comité del Energy and Public Utilities acerca con este asunto para discutir con el otro pamaga-asunto relatado na propósito ordinanza. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Mas pwede según Sinti, el mas manada mga personajes del pulis este día principiando del mes de Pascua como alrededor del City Hall por causa na principio del festividad adentro de la celebración del mes de Pascua. Es el noche abrí el programa na frontera del City Hall donde atraje mas manada gente por causa ng mga dekorasyon de Pascua y el pulis tali también para ayuda vigila kontra mga mal elementos. Yan ang mga reglamento sa implementa el mismo gobyerno lokal y PNP na pueblo, por eso napili sila para esta vigilante
contra con estos magamal elementos. Mga residentes del Barangay de Kawit ya benepisya ng medical mission del Kongresista Cachua. Takil report di Marifita Mayo. I-expresa gratitud al mga residentes del barrio de Kawit con Kongresista del Distrito 1 Cachua por el medical mission ya conduci estena di ila barrio. Ya sa kasigun sila el ventaja na programa, siendo libre ya este y hindi mas sila man problema na gastos. Tiene kanila yamanda arangkayente, yamanda man medical check-up, yamanda check ya di ila ojos y otros pa. Sakit akong lawas, usahay mangudug ako, sa tanan mag-ubog. Congressman Cacho, thank you gayo si Dali el Kwan o antipara para kumiparan kwan ng ba kel lay. Naliyo pidi miracle mga jutay-jutay letra. Tapi dia gracias kay ya pwede kat si Ma'am Cachua kili baka namon el medical mission na ya pwede kat kami man afford todo kami mga Kawit ya pwede kami man afford el medicina, el ayuda ya dale ele kanamo. Asugun Cachua, puera na medical check-up, chequera de ojos, arrancada de diente, tiene también libre cortada del pelo, therapy y pidya. Ya aumenta según ele con el mga servisyo para mas mucho cosa puede man avail el mga residentes del barrio na di su libre medical mission. Asugun Cachua, plano di suyo amo para asya regularmente con este programa na Kawit y na otros mga barrio na Distrito 1. Ang servisyo natin hindi pwede kumigil. Gusto natin manatili ang servisyo medical sa inyong lahat para hindi kayo mahirapan. Yan naman ang pinangako natin. Tuloy-tuloy po ang ating servisyo. Si Chua expresa también gratitud con el diferentes agencia quien ya hace posible con este medical mission, el Departamento de Salud, Labuan General Hospital, Dr. Romeo Bagongon, Philippine Air Force, Brent Hospital y otros pa. El kagawat del barrio de Kawit, Mark Santa Teresa y habla, grande ayuda este para con el mga residentes del di ila barrio. Siendo libre este, no hay masya sila cosa para manlingasa. Y hindi mas sila ay anda palehos para mandaman check-up, siendo el programa ya elia atraka kanila. From Zone 1 to Zone 8, Dibentes del Datun Barangay, so taki sila, open sila dagi. So, hindi na sila na ng mga hospital, di ba? Especialmente ang mga bata sa klase Monday to Friday. So, pwede sila man avail kasi sakto gayud Sabado no yung klase IACL Medical Mission na kinadatun Barangay Complex, Sport Complex. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Kabata pa aura, el gobierno lokal kung mag-aagweraw kamino na pueblo. Del Nobyembre 29, Sabado, nag-Governor Alvarez si hace el trabajo el mga personajes del City Engineer's Office. Noon Facebook post del alcalde Kimar Olaso ya anda este chequea con el trabajo. Asigun ko nila emergency repair lang anay. El cosa pwede hace el su administrasyon con el mga kamino na tiene mag-agwero. Siendo no hay pa bastante fondo para manda arregla con el camino. Grande fondo asigun necesita si manda compone con el entero camino y el afecta también el tráfico del lugar. Pero asigun ko Olaso, el plano gayon di suyo administrasyon amo para ansya con el camino si el tiene y fondo para con este. Acción na el local gobierno de Zamboanga. So te pido gracias con el datong taxpayers por causa con ustedes. Ta puede kita compone el datong camino, ta puede kita man-repair y hacer emergency repair. El siguiente na mga noticias. Aumento presyo na LPG a comenza este día. Más pesado tráfico ya sintía del fin del semana. Diferentes imagen de la Virgen María puede mirar na un exhibit na Immaculate Conception Cathedral. Exhibit del Magaya kada Obispo del Ciudad relatado na aka 25th año del Immaculate Conception Cathedral. LTO ya derigi el cujida del mga e-bike este día. Este y otros noticias después de cuantos aviso. Yes, ma'am.
Craving the perfect pair? Dunkin' has you covered with a Match and Munch all-day promo. For as low as 149 pesos, pick your favorite drink, iced coffee, iced choco java, or iced Vietnamese coffee. Or go big with a large hot brewed coffee for 169 pesos and a refreshing iced matcha medium for 189 pesos. Then munch it with your munch. Choose from classic or premium donuts, munchkins, or savor treats like Dunkin' Yan, Chocobang, K-Bun, and sandwiches including corned beef, ham and cheese, or tuna. Mix it, match it. Promo runs from December 1 to 31, 2025. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Countdown to 5th Dunkin' Bikers Day is on this Saturday. Little Bunch for only 199 pesos and large iced coffee for 75 pesos. Dunkin', pasalubong ng bayan. Alam niyo ba ang sarap kumain kapag masustansya ang mga kinakain natin? Aba, utos yan ng 10 Commandments. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Di ba, enjoy? Para makuha ng katawan natin ang iba't ibang sustansya. Nandyan ang carbohydrates, ang calcium, ang iron, ang protina, ang vitamina. Kain po tayo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Mula sa National Nutrition Council ng DOH. The perfect concert gift for your parents and grandparents. Featuring the stunning voice of Chloe Foster. On December 5, Friday, 6 p.m. 5th floor, KCC Convention Center. If you buy 500 pesos from KCC Department Store, you have a choice to get the Gen Ad C or pay 200 pesos to get the VIP C for the benefit of KCC Foundation Incorporated. Visit Ticket Booth now and get your free tickets. Huwag nang pahuhuli pa. KCC Department Store, more choices. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan.
Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Dunkin' Match and Munch Breakfast. Choose your morning starters and match with your choice of morning boost at 149 pesos and 169 pesos. Match and Munch Breakfast is available from 4 a.m. to 10 a.m. Promo period is from December 1 to 31, 2025 only. Dunkin', pasalubong ng bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio. 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Este día ya comienza con el aumento precio na kada tanque del liquefied petroleum gas o LPG por causa na world market. Na un compañía de LPG na San Roque, el precio ahora de LPG amo el siguiente. Na 2.7 kilograms talía 315 de pesos para 330 pesos ya. Na 11 kilograms desde 1,100 y alcanza na 1,120. El 22 kilogramo talina 2,000 yes, ahora talina 2,040. Mientras el de 30 kilo desde el 4,000 yes, ahora más de 4,090 ya. Efectivo este día el implementación y termina según después el un mes, pero hindi según segurado después que un mes pa el menguada menguada na mga presyo na merkado. Karon ang implementation sa ato ang LPG increase. Tungod kay mo ni kuan nagkuha tagbase sa world market. Ayaw mo katingala nga naatay increase ginagmay karong adlaw, sugod karong adlaw kay tungod kini sa world market nato nga gipa implementar. So nagsunod lang ta sa gikan sa taas. Ya puede sentir hinay-hinay el mga zamboangueños el mal efecto del más pesado tráfico del fin de semana después principia el Christmas rush na ciudad. Del sábado hasta domingo, más que de noche. Bien notable siempre el manada de gente na pueblo Tandaman Shopping, por eso más se puede sentir el tráfico donde. Pide la autoridad hace también largo el pasensya, siendo más afreta pa el tráfico na mga siguiente días. Diferentes imagen de la Virgen María el puede mirar na un exhibit na Immaculate Conception Cathedral relatao na su fiesta na Disyembre 8. Aquí el report ni Marites Espartero. El Grand Marian exhibit na Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception este tiempo. Aquí puede mirar el diferentes mga imagen de la Virgen María desde mga diferentes parokya na ciudad en conexión na celebración del Immaculate Conception na Venidero Disyembre 8.
El tema del exhibit este año, Walking with Mary, A Journey of Hope and Faith. 4 años según niya conducir el exhibit donde tiene aquí mga private owned images y tiene también estaba na mga parokya. El deseo de la iglesia amo manhunto iselebra como mga Katoliko Romano. Okay, ese di amon Marian exhibit ara, it is to celebrate the Immaculate Conception, which is December 8. So Immaculate Conception is one of the 4 dogmas of Mary, which is the virginity of Mary, the Mother of God, the Assumption of Mary, and the Immaculate Conception. Our main objective here is to catechize people that Mary is with different title, but there is only one Mary. Según kunwi, total 25 mga imahen de la Virgen Maria el pwede mirar na exhibit desde mga baryo na syudad igual na Mercedes, Sumaga, Giwan, Putik y otros pa mga baryo. El mga imahen del Maria amo el siguiente: Virgen de los Remedios de Pampanga, La Purísima Corazón de Maria, Our Lady of Perpetual Help, Our Lady of Pentecost, Mater Dolorosa, Our Lady of Fatima, Mary Mother of God, Our Lady of the Most Holy Rosary, Our Lady Mary, Mediatrix of All Graces, Nuestra Señora de las Mercedes, Our Lady of Miraculous Medal, Our Lady of Peace and Good Voyage, Our Lady of Pilar, Nuestra Señora de la Regla o Our Lady of Rule, La Virgen Niña Maria, Our Lady of Rosary of Manawag, Nuestra Señora de Peña Francia, Nuestra Señora de la Virgen del Pilar, Immaculate Heart of Mary of Fatima, Nuestra Señora de las Flores, San Jose Esposo de las María y Patron de la Iglesia Universal. Según kunwi, el Iglesia Katoliko ta imbita na kon todo mga Katoliko anda na Mother Church para celebrar con el Día de Inmaculada que el Principia el mga diferentes parokya na Grand Procession que el conducir na Día de Domingo, Disyembre 7, Principia a las 7 del noche. El ruta desde Catedral hasta onde el Universidad de Zamboanga na frontera del Plaza Pershing kay el mismo Escuela del UZ amo según el Catedral tiempo pa del mga Espanyol. I'm inviting all of you to come here and visit MCIC Marian exhibit. You can come here by 9 in the morning up until 8 in the afternoon. Puede también mirar na iglesia el 150 año ya del imahe del Inmaculada hecho de marfil o na Ingles ivory. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception ta celebra este mes de diciembre con el Silver Jubilee. Aquí el mandisplay en la galería de la Inmaculada Concepción el mga diferentes retrato del mga quien ya queda arzobispo de la ciudad desde el 1910 o 1910 hasta el presente tiempo. Según con el Padre Reverend Anjo Rivera, el Chancellor y Secretario del Arzobispo, que principia a se display ayer, el termina na mes de Pebrero. Pwede asigun anda bisita na iglesia para pwede mira si quien el mga arzobispo y mga auxiliary bishops sa Sirbina Cathedral desde antes hasta presente tiempo. Que ma-display también con el mga daan a Santo na Cathedral. Visita vosotros aquí na Cathedral diato na La Purísima Street, donde na oficina parte, donde este Galería de la Inmaculada ara aquí. Y a principio ayer, November 30, na ikasegundo domingo del La Purísima Novena, ay acaba na mes de Febrero next year. Y hopefully, si tiene pa otro mga tamanda kita man-extend pa, pwede pa kita man-extend, pero ta-invite con vosotros na bisita con este galería. Y también objeto de este galería, amo manda ka naton entende el fe y el creencia diatong como mga Katoliko. El Land Transportation Office o LTO, ya difiri el kuhida del mga e-bikes es dia invest na enero ya na siguiente año. Aquí el report ni Marites Espartero. El Land Transportation Office o LTO ya difiri con el kuhida del mga e-bike o mga e-vehicle quien tabiyahan na mga national road para na otro año. Donde el stricto implementación al principio na Benedero enero 2, 2026. Para darle más tiempo con el mga chuper de e-bike queda familiar na mga regulasyon.
antes principia el full force implementation na otro anyo. Asigun con el jefe de Regional Enforcement del LTO9 Reynaldo Bilang, uno también razón si por qué suspende con el cogida del mga e-bike este día por causa no hay pa mga LGU ya sumete el di ila mga plano para na ruta del mga e-bike y tiempo pa también de Pascua. Yan suspend el 1 de hindi pa prepare ang local government para nadila route plan. Ika-2 de siguro December kita dali anay dyan. So what we are doing is only input ride. Okay. Input ride lang kayo na disuyo plan for another month. And there are also other funds na tapili sila na it will be implemented na buwan niya by January. Okay. Komento pa di Bilang, debe ang mga chuper del e-bike na otro anyo tiyanaya mga lisensya de manihada. Na regulasyon es según del LTO, prohibido el mga e-bike man viaje na mga main road o national road. Si puede kuhi a según taman biyahe na national road, tiene este caso de reckless driving. If paga 2,000 de pesos, isinuay pa lisensya de manejada, el paga 3,000 de pesos o total 5,000 de pesos violasyon na LTO. El area only takuri sila is not allowed, no? Hindi allowed. El violation nila is reckless driving. Kabar, kinuhay sila lisensya, man-impound kita si sasakyan, violation namin sila driving without license. So, takay di ilang violation todo is 5,000. 2,000 for reckless driving and 3,000 for driving without license. Okay. Para na kwantos mga chuper del e-bike, bueno lang asegun ese di ila busca la vida. O hala tiene sila ruta onde pasa kontra kita kanila. Busca la vida al gobierno, kay mucho asegun el man rebelde. Pero no hay cosa po de ase sino obedece sila con la ley del gobierno lokal man o national. Pero tapi lang kami ni Rayo, si cosa bal regulation na otro anyo coming na para sabi tamin kami onde di among gat ruta. Para kayo itang biyahe, mabira taman ulit mo deladro mga hinte, sino ay mga biyahe, mga pobre. Difícil, no? Turmento, mucho man rebelde. O sa implementasyon, ba sila, among silito yung el balao niya kayo, pwede kita sinada. At least, pwede kita kore. Thank you taman kaya suspende pa sila o alain kunda sila lugar para na di among biyahe. Kay mga pobre lang tayo kami, ma'am, tapos ka lang kami labi. Driving license, ma'am, todo kami, tapi kura kami, ase todo manera para pwede kami saka. El electric bicycles o e-bike amo ta ayuda ase mas pronto onde quiere anda kontra na mga traditional pedicab. Por causa el mga e-bike tiene este se llama feature motor y battery. Donde mas mucho tapo de mira con este viaja na mga barrio este matiempo y el pasaje affordable solamente. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. Yung bargata butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee na. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin, Pasalubong Bayan. Sa bagong Pilipinas,
malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. En La Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Un foreign national muerto de tiro alin na barrio de Lumbangan. Aquí el report de Emil Tuban. Un foreigner muerto después con este atiral sospechado en la barangay Divisoria del sábado de noche. Ya murió en el hospital si El Paki Abderrahman El Shawad P. Muhammad
de Matina a Playa, Davao City. Con él tiral sospechado alina boundary del Divisoria y Lumbangan del sábado mga alas 6:20 del noche. El víctima sostiene mga herida de bala en su detrás y cuerpo y muri este na hospital. El polis tapicura saka mga footages del CCTV na lugar para poder identificar con el sospechado. El Zamboanga City Police Office na ipadali komento con este incidente. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Manda vigila el pag-asa con el gobierno local ng Mindanao con el posible mal epekto del mal tiempo con el Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Este ITCZ taliba el aura magaulan na Mindanao hasta aquí na Zamboanga Peninsula. Kaya kapasa sigun liba mag-avenida hasta na Zamboanga Peninsula. El pag-asa taabla que está el mal tiempo hasta na fin del mes de Disyembre. Smuggled sigarilyo y akuhin na pantalan del syudad, taki el report di Emil Tuban. 21 millones de pesos valor de alegado smuggled sigarilyo, Elia puede kumpiska alina port area na pantalan lokal del Domingo aga. El personal del R2 Regional Special Operations Unit junto con el otro mga ahensya del polis ya conduci kampanya kontra smuggled sigarilyo. Ya puede kuhi con este un wing van lleno de mga sigarilyo que maneja si Omar Garingan Mantasara, 42 años de Barangay San Roque. Cuando inspecciona con el vehículo, ya puede mirar con el mga sigarilyo no hay documento y alcanza na 300 master cases de assorted sigarilyo, talil valor na 21 milyon de pesos. Con este super relibal police para Linacampo Batalla, esperanza ay man-turn over na Bureau of Customs para el propio disposisyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El polisya puede recubrir un unexploded ordnance sa Ali parte na Barangay Lunsuran del Sabado tarde. El personajes del Barangay Lunsuran nilama na Station 5 Divisoria y reporta que tiene un granada ya puede inkunta alin por 4 Lunsuran. Enseguida sila con el EOD. Iya sa kakulag granada y ialibana di la headquarters para el la propio disposisyon. Asigura police firme ya tiene puede inkontra mag-explosiva ali na Barangay Lunsuran. El pulisya aresta kun un persona kun aligaw shabu na bypass operation na kanilarap. Abira otra vez si Emil Tuban. Pulisya aresta kun un persona kun aligaw shabu durante el bypass operation ali na Barangay Canilar del Sabado de noche. El personal del Station Drug Enforcement Team del Police Station 11 ia conduci bypass operation ali na Sunflower Tribe na Barangay Canilar. Ia puede aresta con si Sala Asbi de Barangay Santa Catalina. Con él ia puede kumpiskal 1 gramo de aligaw shabu, talil valor na 6,800 pesos. Con el arestado persona el Ibal Police para alina Zamboanga City Medical Center para la examinación. Ia liba alina custodia del Diila Pasilidad na Police Station 11. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, takial di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siyempre experiencia el mal epekto por causa ta existe ahora el Intertropical Convergence Zone o ITCZ también na Mindanao. Afectado con este hasta aquí na Zamboanga Peninsula. Amo es el di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna taabla el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee lunch. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando.
Ayer, el religious organization del Iglesia Católico junto con mga padre, madre, seminarista, miembros del Akbayan y otro civil society organization Elia Marcha estaba na centro pastoral para nakali kamins alina también na Fort Pilar. El actividad talama sila el Pilgrim of Walk or Pilgrim Walk, donde talama sila para el justicia y accountabilidad sobre el korupsyon ta suceder al gobierno. Tormento asigun que tiene quien tagusa el sen de gobierno que entendido ng mga proyekto en cambio na sufrimiento del mga gente. Claro ejemplo, el fondo entendido para construir flood control pero no hay ase, iya po na bolsa el fondo. Por eso, maskin bien bonito el casa y manada vehículo, no hay lang siempre salva na avenida. Igualmente, na ordinario gente que simple vida, tabivi mas bien afectado que entero casa el tasigiman anod. Primer día del mes de diciembre, tiempo de alegría por medio del switch on ceremony del mga Christmas decorations. Pero tiene familia el hasta ahora na evacuation center kay Nuay donde volver. No hay Christmas tree, no hay parol para asikabit ng mga puerta o también bentana kay por causa no hay masila casa. Hasta cuando el mga Pilipino el continua sufrir na ladronadas del mga kliyenta sinta ng gobyerno. Hasta cuando el mga bata ta sila afectado el estudio kay el classroom y destroza na temblor y avenida. Ayer un jovencito takarga Santo Rosario mientras sa sigina Pilgrim Walk. El tabla el ojalá el puede sacar na reso el problema del korupsyon que ta enfrenta el país. Era castiga con el mga kurakot y devolver na gente el sen por medio de buwan kalidad de proyecto y programa para ayuda a aliviar el vida. Era mga Filipino puede también goza el vida que lejos salinga sa acerca el seguridad y también na peligro. Este tiempo de Pascua, continua kita. Esperanza ko sa bueno para di aton país, syudad y di aton komunidad. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana Cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, Diciembre 1, 2025. En calor de la interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.